success para naramdaman mo yung knowledge natin, hindi lang para lang tayo mo dili lang gid para mo bright lang gid ta or para mahimong para madaghan tag natun-an ana, but also kung unsa imong mga nasabta na to, imo gitong i-apply para maging isang mabuting tao, para imo itong i-apply sa mga kuan kato imong mga sabtan, imo gitong ipang distribute na i-apply mo to, distribute basta kay mo to ikuan, imo po tong explain sa ilaha, i-apply mo tong gamiton para makatabang pud sa ubang mga tao ana, para napod sila kaalaman anang ilaha mo ni ang science, technology and human flourishing. More discovery lagi, more of discovery Everyone, our topic is today is science as a method and result. Science objective brought from legend method, claim to the reason and empirism. In short, the knowledge is based on the experience and experimentation. Next, there is a step in scientific method. 1. Observation. The process begins with observing a phenomenon or asking a question about the natural world. For example, na-notice nimo ang plants or tanom sa inyong garden nga ni-grow siya og dako compare sa other area. Number 2. Determine problem. In this state, based sa imong observation, you develop a question or problem nga mura nagsik na ka mo investigate ana nga situation. For example, ngano ang plants sa isa ka area kay mas kusog ang tubo compare sa other area. Mura na curious na ka gani sa paamaagi na dira nimo ma-define ang problem. Number 3. Hypothesis. Formulate a stable explanation or prediction based on